Morning, Hans. Morning, Trevor. Nih, Natania. Hai, Miss. Halo. Duh, yang bukanya. Good morning, yang bukanya Tania aja ini. Yang lain kemana ini? Morning, Miss. Good morning. Wait ya. Morning. Where's the others? Morning, Miss. Good morning. Loh, kok close kamera semua ini? Ayo, open yuk. Nah, good Jefferson tuh, good. Hi Jefferson. Good morning. Yeah. Class, how was your holiday? Is good or not? Hai Sisle. Wah, Miss Jen ada Sisle di sini. Yuk. Hi, good morning. Halo Selin. Yes. How was your holiday? Is good? Or you just stay at home? Biasa-biasa aja, Miss. Oh, biasa-biasa aja. Nggak kemana-mana ya soalnya ya, lagi pandemi ya. Jojo kemana itu? Hai Daniel, Trevor, Radit, Cecil. Wah, Cecil lagi pergi kemana itu? Ya, where you with your friends, prepare your book. Hello, Miss Jane. Halo. I want to say Merry Christmas and Happy New Year ya. Merry Christmas and Happy New Year to you too. Iya, thank you. Halo Grace. Radit, kenapa kamera yang goyang-goyang gitu? Halo, good morning. Tadi sudah sama Miss Awit tak pagi? Belum? Apa sudah? Sudah. Pelajaran apa tadi? Sama Miss Awit? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sekarang ke Inggris. Pusing ya. Oke. Ini mana ini? Jefferson, Hans, Jevon, Michael, Sisley, Daniel, Trevor, Cecil, Giselle. Nggak ada gambarnya semua. Nah, itu kan. Separuh aja nggak apa-apa. Kelihatan ininya aja nggak apa-apa. Gini aja nggak apa-apa deh. Nah, tapi lebih bagus kalau semuanya full face. Nah, good. Nah, okay. Now, before we start the lesson, I want to lead the prayer. But start from today, I want you to start the prayer with English version. Jadi speak English. Ya, jadi Miss Jane sudah prepare. I have prepared the text and you just read the text. Jadi practice to speak English. Atau if you have the another prayer is okay. Kayak Tania kapan hari sudah baca pakai bahasa Inggris sendiri is okay. Nah kayak gitu ya. Atau Selin mau, Jeff mau, Daniel, Michael, Hans boleh. Nah, we want to lead the prayer. Duh, nggak ada, tinggal baca aja kok. Nggak ada. Tinggal baca aja nggak mau. Siapa? Miss Jen tunjuk ya. Siapa ya? Teksnya mana? Ya, tunggu. Makanya Miss Jen mau tanya dulu siapa yang mau. Hai Nelson. Tuh, yang semester 1 jarang kelihatan nih. Ayo semester 2 harus lebih rajin. Karena sebentar lagi kalian mau ujian praktek. Ya.
Nggak sabar jam praktek terlulus kan? Nah, tuh. Siapa yang mau baca? Tinggal baca aja. Miss tunjuk aja ya. Ayo. Michael ya. Michael. Waduh, ketawa-ketawa. Ayo Michael. Nanti terakhirnya Nelson. Ya, Nelson nanti tinggal baca aja. Oke ya? Baca teks aja kok. Oke? Kalau oke, time's up. Michael. Ayo Michael. Open. Michael open mic-nya. Oke, yuk. Nah, bentar. Oke, Michael. You may start. The others. Hold your hands. Close your eyes. And Michael, you may start the prayer. Langsung aja ini. Let us put ourselves in the holy presence of our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Dear God, God, we praise your holy name. We thank you for all the blessing you have bestowed upon us. Thank you for providing us the chance to continue our study. Bless our teacher who inspire and guide us, and bless our classmates and friends who who care for us. send Send us us your Holy Spirit so we may understand the objective of our lesson. Thank you, God. Amen. man. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Aduh, Miss Jane keserap Jonathan itu ya. Angopnya. Waduh, and then nih. Sekarang before we start, Miss Jane punya rules dulu. Di kelasnya Miss Awit ada rules enggak? Atau di kelas lain ada rules enggak? Kelasnya Miss Hana atau kelasnya Miss Novi. Sudah kelas Miss Novi dan Miss Hana belum? Oh, belum. Besok ya? Besok. Oke, sekarang Miss Jane dulu ya. Nah, Miss Jane ini punya class rules. In the second semester, you have the class rules in science class. Jadi agar kalian lebih teratur mengerjakan tugas, kelasnya untuk Zoom, kelas di Google Classroom, ataupun nanti kalau misalnya nggak ada Zoom, kalian bisa absen tepat waktu. Nih, in science class, I have 5 points of class rules. Nih. The first one, let's start the day by being on time every time. To all of you, all the class. Jadi nggak hanya di kelas 6 aja. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 harus ini. Let's start the day by being on time every time. What time you start the science class? 8:30. Oke, 8:30. 8:30. Jadi kalau kalian masuk 8:30 is okay. Tapi kalau sudah lebih, Miss Jane kasih batas waktu 5 menit. Jadi kalau sudah 8:36, nah Miss Jane mau catat ini siapa tadi ya yang 8:36 ya. Tapi hari ini Miss Jane masih beri kelonggaran karena masih awal ya. Nih, let's start the day by being on time. On time-nya apa? On time, start the class, masuk Zoom gini. Atau absen. Absennya, the last absence I will schedule until 9 o'clock p.m. Jadi absennya hari itu juga kalian absen jam 9. Terakhir jam 9 malam. Is it right if you present today but you absent tomorrow?
Is it okay? Boleh enggak? Nah, Nah, kemarin masih banyak seperti itu. Yang harinya ini masuk, classroom-nya Miss Jane masuk, misalnya nggak ada Zoom ya, tapi tetap absen. Misalnya hari ini, tanggal, misalnya Rabu. Rabu absen, kelasnya Miss Jane. Tapi kalian absennya hari Kamis atau Jumat. Boleh. Oh ini Selasa ya, absennya Rabu atau Kamis. Boleh? Nggak boleh. Nanti nggak tepat waktu. Itu nilai afektifnya juga. Meskipun kemarin nilai-nilainya sudah ya lumayan lah. Miss Jen nggak bilang bagus ya. Lumayan. Nanti kalau dibilang bagus, kalian nggak mau belajar lagi ya. Lumayan. Jadi kalian harus on time. On time dalam hal apa? Mengerjakan tugas. Sudah ada schedule-nya. Yang kemarin semester 1 masih telat-telat. Coba sekarang lebih teratur. Dicatat, punya buku sendiri, punya buku note sendiri atau agenda sendiri. Hari ini pelajaran Inggris misalnya, Inggris ada PR enggak ya? Nah, ditulis English homework, deadline-nya kapan. Kalau sudah selesai coret itu. Ya, caranya punya buku sendiri. And then, kalau misalnya science punya schedule deadline-nya hanya 2 hari atau 3 hari lah paling lambat. Tapi kalian kerjanya hari ketiga, waktu pengumpulan. Boleh enggak? Miss Jen enggak, tidak mempermasalahkan kalian mengerjakannya mau hari ketiga. Yang penting dikumpulkan. Siapa yang masih belum kumpul-kumpul itu, nah sekarang semester 2 harus lebih rajin. Kalian Februari, Miss Jen nanti jelaskan dulu ya. Mulai Januari ini sampai Februari, materinya kalian nanti Miss Jen perketat. Karena di Februari harus habis. Maret kalian sudah tidak ada pelajaran sains-sains gini lagi. Kalian sudah ada ujian praktek, ujian PAS, sudah semuanya ya. Jadi Miss Jane fullkan nanti materi-materinya, kalau misalnya padet-padet ya jangan kaget, oke? Okay? And then number 2, make sure you everything you have or need homework, check materials all here. Maksudnya apa? Buku, pencil case, and then bottle, drink bottle near you. Di samping kalian. Nggak boleh kalian keluar gitu, nanti Miss Jane tarik misalnya, Nelson you can answer this. Loh kok ada ya, tadi ada. Atau Radit, can you answer this? Can you answer my question? Loh tadi Miss Jane lihat ada, tapi ternyata nggak ada. Nah jadi untuk lebih prepare, semuanya kalian taruh di sebelahnya kalian, near you. Ya buku paket, buku tugas, ataupun botol minum, mau itu handphone, kalau misalnya memang dipakai di sebelahnya kalian. Nggak usah muter-muter. But, kecuali ya, kalau kalian mau ke belakang, boleh Miss, may I go to the restroom please? Ngomongnya, Miss, may I go to the restroom please? Atau may I go to pee please? Gitu. Jadi Miss, aku mau ke belakang. Waduh. Nah, dicoba pelan-pelan pakai bahasa Inggris. Oke, Michael ya. Bisa pasti. Toiletnya dibawa, Miss. Ya, boleh enggak apa-apa loh. Tapi kan istilahnya, may I go to the restroom please? Boleh kan ke belakang. Nah, and then number 3, the point 3, be kind and respectful to everyone. Jadi kalian harus sopan ke teman-temannya atau ke gurunya. If Miss atau Mister ya, talk something, you just respect the Miss or Mister in front of you, in front of the camera. Atau respectful, kalau temennya atau gurunya ngomong, semuanya open kamera. Itu respect, kind, oke? Okay? Nah itu kalau kalian mau direspect balik, if you have the fair versa, kalian harus buka kamera juga biar kalian di respect juga. And then number 4, listen to the teacher and classmate and follow direction. Nah ini yang sering ya. Listen to the teacher. Maksudnya apa ya? Dengarkan Miss. Kalau misalnya lagi, oke. Miss, kalau misalnya Miss, aku nggak denger Miss. Ya coba pelan-pelan. Atau kalau koneksinya lagi jelek, kalian coba nanti tanya temennya apa. And then yang paling sering ini, follow direction. Miss, sekarang ya misalnya, you
You just open your book page 84 misalnya, 84. Sekarang dibuka. Terus finish ya. If you finish, times up. Sudah semua times up. Terus ada temennya, Miss. Sekarang halaman berapa? Boleh enggak gitu? Udah kelas 6. Kalau masih kelas 1, kelas 2, Miss Jen masih toleransi. Kalau udah kelas 6, enggak ada. Jadi harus direction-nya harus tepat. Follow direction. Jadi misalnya sekarang halaman 85. Sudah 85. Yang tadi nanti kalau misalnya telat di terakhir in the last session you have the question you can ask. Bisa? Oke ya. And then the last one, work hard and do your best. Nih, paling bener ini, work hard. Work hard itu artinya apa? Bukan kerja keras, kalian kuli, bukan gitu ya. Kalian belajar, baca-baca. Kalau misalnya nggak tahu, tanya temennya boleh, tanya Miss Jen boleh, tanya miss yang lain boleh. Atau kalian Google searching, wah tambah boleh ya, karena informasinya banyak di situ. Oke, 5 points ya, class rules in my class. Jadi kalau di kelas yang Miss Jen ini, kalau kelas lain Miss Jen masih belum tahu, nanti ada lagi class rules-nya, oke? Nah, sekarang, now you can open your book in unit berapa? Tetap still in unit? Berapa, Cevon? Unit berapa? Iya, Cecil. Iya, you can go to the lesson. It's okay, yeah. You may. Cevon, what unit? Unit berapa? Iya, 6. Berapa? Kennedy, Hans, Nathaniel sudah tahu tuh. Nathaniel sudah tahu, Jonathan sudah tahu, Michael sudah tahu, Sharon sudah tahu. Ayo, Nelson. Unit berapa? Still in unit? Still loh, still. 5. Kok masih di unit 5, belum kemana-mana. Nah, tapi hari ini kita hanya cuma itu aja ya. Talk about the melting, freezing, and sublime. Ya, kita hanya cari tahu aja apa sih perbedaannya itu. Nah, nanti waktu minggu depan atau maybe 2 minggu lagi, Miss Jen mau kasih contoh-contohnya juga. Caranya gimana, gitu ya. Now, open your book page 90. Page 90. Good, Grace. 5.3. Good. Unit 5.3. 90. 90. Iya, good. Now. Loh, Miss Jen masih belum. Bentar. We talk about changes in objects based on temperature. Temperatur apa? Yang lain boleh ya, yang sudah tahu boleh jawab, enggak apa-apa. Kayak Tania udah tahu boleh jawab juga. Change object based on temperatur difference. Artinya apa? Artinya apa itu? Perubahan benda dengan perubahan perbedaan suhu. Dari perbedaan suhu yang ada ya. Jadi perubahan benda dari perubahan suhunya. Based on temperature differences. What do you know about temperature differences? Temperature, about temperature itu apa? What kind of temperature? Ada 2. Temperaturnya ada 2. Melting point and freezing point. Temperatur, temperatur itu kan itunya prosesnya proses the temperature differences-nya, change the object, but the temperature just 2. Temperatur And cold. hot and Hot and cold. ya, hot and cold. Ya.
And then you can use the things, alatnya namanya apa? Untuk perubahan suhu? Termometer. Termometer. Iya, termometer. Iya, termometer. Thermometer. Ya, good. Nah, today in this unit, I want you to learn this. Understand the relationship between heat and the effect of the temperature changes through observation experiment. Nah, nanti kalian observasi dan eksperimennya tinggal baca aja nanti bareng-bareng. Miss Jane juga masih lihat-lihat ini kemarin kalau misalnya harusnya praktek, tapi kan ini kalian di rumah, jadi nanti kalian bisa lihat cara-caranya di YouTube ini gimana sih, atau praktek sendiri is okay. Jadi nggak sesuai sama Miss Jane, kalau kalian mau praktek sendiri is okay. Nah, jadi ini relation between heat and the effect of temperature. Jadi kalau heat itu kan panas. Nah, panas ini bisa dijadikan kemana aja. Mau ke melting, atau ke freezing, atau ke sublim. Nah, nanti ada 3 ya. Melting, freezing, and sublimation. Sublim. Yang tahu sublim apa? Kayak yang sudah baca-baca, sublim itu apa sih? Menyublim. Apa itu? Menyublim. Perubahan sublim itu perubahan dari solid tuh. Sudah baca? Iya, Michael. Solid to gas. Jadi seperti dry ice. Ya, itu nanti kita belajar. Nih, yang pertama melting. And the second freezing. And the last sublimation. Melting. What the process of melting? From what to the what? From process from the material Solid what? to liquid. Solid ke liquid. Solid to liquid. Kalau in Indonesia, berarti kalau melting Cair ke tuh. Dari padat ke cair, padat ke cair. padat ke cair. Ya, good, padat ke cair. And then kalau contohnya apa? What's the example of melting? Es batu. Ice cube. And then Es cube. ice cream. Good job. Nah, itu paling gampang. Ice cream is Es good. Terus apa lagi? Es. Enggak juga. Serut. Campur. Tidak harus es. Ya, Michael lapar ya. Tidak harus es. Apa? Melting. Contohnya melting. Siapa yang tahu? Butter. Water. No, Butter. Butter. Ya, butter boleh. Ya, butter and then apa meneh? Apa? The last one aja. Example-nya apa? Chocolate? Is it right? Yes. Ya, cuma itu aja ya. Ada ice cream, ice cube, and then butter, and then chocolate. Sudah, kalau Miss minta kalian give the examples, the things, the process of melting, ya itu tadi. Terus kalau melting tadi sudah. Freezing sekarang. Freezing. From process what to process? Liquid to solid. Liquid to solid. Good Ya. job. Contohnya apa? Liquid to solid. Ya, in Indonesia. Water to ice cube. Ice cube. Cair ke padat. Cair ke padat. Jadi ice cube. Ice cube. Terus es teler. Tuh, kok es teler. Ini Loh, kan ada batunya. ya, teman-teman, ini kayaknya Michael lagi lapar ya. Kasihin aja campur nih. Ya, and then freezing. Kaca. Hah? Sudah, jangan aneh-aneh ya. Nih, freezing, dengerin dulu. Freezing, the process from liquid to solid. Jadi, prosesnya dari cair ke padat. Itu contohnya ice cube. Nah, itu ice cube. And then, apalagi?
Butter tadi juga boleh. Water help with the refrigerator. Jadi kalian masukkan ke dalam kulkas, refrigerator, itu bisa menjadi padat lagi, di freeze. And then, how about sublimation? What does mean sublimation? Ice, kapur. Oh, itu kan contohnya. Tuh, Oh iya. tuh, From solid to gas. solid to gas. Good job. Contohnya apa? Dry ice and ice. Dry ice, sudah. Contohnya dry ice saja, sudah satu. Kapur. Kapur, ya boleh. Kapur ya. Kapur apa sih? Kapur apa? Gak tahu namanya apa. Kapur Pokoknya barus. baru. Iya, kapur barus. Iya, kalau kalian taruh di lemari, yaitu bisa sublim, dia bisa menguap sendiri jadi gas. Jadi kecil jadi hilang. Awalnya besar kayak Mentos, terus jadi kecil. Nah, hilang nanti. Oke, next. Melting. Now Kita open suka karena diemut-emut. Ayo, ya. Now, the process of melting. 90. Open your book page 90. You can use the stabilo. Boleh pakai stabilo ya. Nggak usah catat-catat lagi. Tinggal di highlight aja. Bukunya dicoret-coret is okay. Nah, now melting. What the process of melting? Melting are reversible change. Apa artinya reversible? Ayo, siapa yang masih ingat? Reversible. Jo ingat, Tania ingat, Radit, Jo, Jevon, Daniel, Sisle, Revan, Daniel, Jeff. Melting are reversible change. Tadi contohnya sudah ada. Ada ice cube, ice cream, butter, and chocolate. Apa artinya? Reversible change. Apa reversible? Kalau Mission bilang gini, Balikan. iya betul. Dapat dikembalikan kembali. Turn back into the first step. Jadi step awal bisa kembalikan ke step yang awal. Kembali ke bentuk semula. The solid step atau solid shape. Nah, itu. Maksudnya solid itu bukan benda padat ya, bentuknya yang awal, aslinya. Nah, melting are reversible change. Tadi contohnya ice cube. Jadi bentuk awalnya ice cube apa? Bentuk awal ice cube itu water. Water with the process of freezing jadi ice cube. Nah, kalau di reversible lagi, dikembalikan lagi jadi water. Nggak bisa kan jadi kopi? Nggak bisa. Jadi tetap water. Bentuknya air asli. Nah, contoh. Kecuali kalian bikin es itu ya. Misalnya es itu air orange misalnya ya. Orange dari Nutrisari misalnya. Kalian mau jadikan ice cube. Ice cube. Nah, nanti ice cube-nya dikembalikan lagi ke es ya. Jadinya warna orange lagi. Sama kembali ke bentuk semula lagi. Sama seperti coklat. Coklat kalian freezing, proses freezing, ditaruh di kulkas, jadi padatlah pagi. Sama. Next. Tadi apa? Melting tadi apa ke apa? Melting. Prosesnya from solid change to the liquid. Nih. Iya, siapa itu? Nih, solid to liquid. Nih, the melting point boleh di-highlight di bukunya. The melting point of a solid is the temperature at which it melt when you heat it. Nih, melt when you heat it. Nih, ketika kalian memanaskan itu akan mencair. Ya, dari proses solid to liquid. Benda yang padat dipanaskan, you heat it, and then become melt. Nih, sudah paham ya kalau melting ya?
Nah, sekarang freezing. Freezing apa? Freezing juga perubahan bentuk kembali dari melting. Is the reverse of melting. Nih. Miss, Apa? I go to the restroom. It's okay, yeah, you may. And then, Jen, ya, kalau terputus join lagi ya. apa? Nggak usah, cuma sebentar kok ini. Cuma Oke, sampai Miss. sublim. Nah, next week-nya baru nanti Miss Jen kasih tahu itunya. Cara apa, proses-prosesnya apa saja. Contoh eksperimennya apa saja. Nih, prosesnya apa ini kalau freezing? From what to what? Change from. Kalau melting, iya, dari liquid change to the solid. Good. Nah, sudah ada di bukunya kalian ya, nanti ya boleh dibuat lucu-lucu, pakai tulisan-tulisan yang lucu-lucu biar cepat hafal boleh. And then nih, the freezing point di highlight, the liquid, ya ini of a liquid is temperature at which is freeze when you cool it down. Nih, apa yang di freeze? Apa yang di freeze? Solidnya, liquidnya ya. Nih, yang di freeze liquid ke solid. Jadi solidnya itu when you cool it, jadi liquidnya di cool it down jadi solid nih. Gampang kalau melting sama freezing. Ya, sudah. Sekarang ke sublimation. Contohnya apa tadi, Michael? Nelson, Jeff, Hans, Daniel. Contohnya apa ini? Gas. Ya, contohnya apa yang tadi? Kalian contohnya tadi apa? Dry S and iya, nanti Miss Jen cari tahu ya, kapur barus tuh in English apa ya? Kapur barus tuh ya. Nih, dry S is solid from the gas carbon dioxide. Nih, dry S itu solid menjadi carbon dioxide. Dari solid ke gas. Nih. Nih, boleh di halaman ini. Open your book page 96. 96 kalian highlight di situ. When a substance sublimes, it does not change into a new substance. Nah, ini ketika menyublim itu tidak mempengaruhi menjadi subliman yang baru. Jadi kalau misalnya ada benda ditaruh di tempat yang ya ini ada airnya ini ya, ini tidak mempengaruhi ini jadi cair atau apa ya, tetap jadi gas. Tidak menjadi new substance lagi. It just change instead from a solid to gas. Ya, hanya mempengaruhi ini aja. Solid ke gas. Tapi tidak mempengaruhi bendanya ini lagi. But it's still the same substance. Nah, ini contohnya tadi ada dry S, ada kapur barus itu. Ya. Nih, dry S. Dry S solid to gas carbon dioxide. Nih, dry S used to freeze food very quickly. Nih, kegunaannya untuk apa? Untuk membuat makanan dingin lebih cepat. Kalian bisa temukan di mana? When you see this dry ice, kalian bisa lihat di mana biasanya? Tania biasanya lihat di mana? Atau Selin? Kalau kalian ke supermarket, Dari es krim kopi. ya dari boxnya ya, box ice cream itu. Atau boxnya nugget-nugget itu ada dry ice-nya. Ya, untuk to make your food cold or freeze very quickly. Ya. Ada kan di dalamnya box itu. And then camphor. Apa itu, Michael? And then it does not melt into a liquid.
Oh, campur baru itu oh, camper. Iya, camper. Iya. And it does not melt into a liquid form. Nah, tadi. Jadi tidak berubah menjadi new substance lagi. Mereka ya tetap jadi solid to gas, nggak bisa solid ke air. Dia tetap menguap tapi tidak mencair. Jadi gas saja. Lalu it change straight into gas from a solid. Nah, secara langsung jadi gas. Kalau kalian lama-lama mendiamkannya di mana? Di tempat atau ruangan terbuka. Tapi yang lebih kelihatan itu dry ice ya. Meskipun kalian masukkan ke dalam air, dia tidak mencair, tapi tetap menjadi gas. Nggak bisa ya, tidak bisa berubah. Miss, menjadi kalau cair. liquid nitro itu, Miss. Apa itu? Nitrogen. Iya. Gasnya nitrogen. Iya, tapi jadi cair. Liquid nitrogen, Miss. Nah, itu kan yang buat itu kan. Nitrogen itu maksudnya nitrogen tapi Tapi kan buat cair. tapi kan buat makanan itu. Bukan. Yang mana? Buat Buat es apa? krim, tapi. Yang buat es krim. Oh, I know. Nah, itu different. Jadi kayak Sama dry ice sebenarnya. tapi cair. Iya, itu sama kayaknya. Itu waktu kalau kalian ke mall tuh ada biasanya. Kalian tinggal semprot aja zzz, gitu. Ada. Iya, makanya. Tapi Miss belum tahu itu apa itu ya. Itu masuk ke sublim atau or not ya. Atau di freezing ya. Nanti kita cari tahu sendiri. Nah, ini sublimnya tadi. Oke, selesai hari ini. Hari ini selesai cuma itu aja. Kalian nanti bisa baca-baca gimana sih yang investigasi ataupun yang proses-proses yang lain itu minggu depan ya. Sekalian sama prosesnya irreversible and reversible ya. Mission mau tanya perbedaannya reversible sama irreversible itu apa sih? Minggu depan kan irreversible. Tadi reversible apa? Dapat dikembalikan. Kalau irreversible pakai ir. Tidak dapat dikembalikan. Tidak dapat dikembalikan. Nah, itu minggu depan. Contohnya, sekalian sama investigasinya. Kalian baca dulu, yang enggak tahu boleh tanya. Oke? Sekalian PR-nya itu kalian baca bukunya itu yang investigasi sama minggu depannya. Sudah, enggak ada PR lagi, kalian tinggal absensi aja. Mission minta kalau misalnya Zoom lebih aktif. Nanti kalau misalnya ditanyai gimana kelasnya hari ini, nah, kalian bisa jawab. Ini yang doa siapa, Miss belum tahu. Ayo, siapa yang mau doa terakhir nih? Michael tanya nih. Disimpan dulu bukunya, kalian boleh istirahat nanti kembali lagi di kelas selanjutnya. Boleh makan, boleh minum dulu istirahat. Siapa yang mau doa tinggal baca aja. Siapa? Jo? Bukan mereka lagi kan? Bukan. Siapa? Jonathan ya? Oke, ayo. Yeay. Wait. Sudah jam berapa ini? Kok sudah centeng-centeng? Jam 9. 9 lebih 10 ya? Oke, yuk. The others, hold your hands. Close your eyes, let us pray. And close your eyes and let's in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. And Glory glory be to be the to the Father, Father, and to the Son, and the the Holy Spirit, Spirit, as and it it is was in beginning, beginning, is is now, now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Oke. Ini kemuliaan. Iya, kemuliaan. Betul sekali kemuliaan. Oke, bye-bye ya. Thank you. Thank you. Good job for today. Iya, bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye. Absen ya. Goodbye, Sesi, Sisle semuanya. Absen ya. Ya. Oke. Bye. 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 Bye-bye, Jefferson.